अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के फजल से बेहतरीन होंगे। अच्छा जी, आज एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमें बात करनी है, और वो ये है कि बच्चे और बच्चों की ईटिंग हैबिट्स के ऊपर, ख़ास तौर पर छोटे बच्चों की ईटिंग हैबिट्स के ऊपर, और फिर उनके असरात और उनकी तमाम की तमाम जो बीमारियां हैं उनके ऊपर हमें बात करनी है। अब चूँकि मैं टीचर भी हूँ और मैं एक स्कूल भी रन कर रहा हूँ जहाँ पर छोटे बच्चे होते हैं हमारे पास, और उनकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर भी जो है ना वो हम देखते हैं। सो उसकी एक बहुत बेसिक वजह जो सब जानते हैं वो जंक फूड है। जंक फूड से मुराद बर्गर, शवारमाज, सैंडविचेस, उसके अलावा जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं, पेट की जो प्रोडक्ट्स हैं या जो आपके डब्बे की प्रोडक्ट्स हैं, ये वो तमाम की तमाम चीज़ें हैं कि जो कि बच्चों की सेहत पे बहुत ज़्यादा बुरे असरात मुरतब करते हैं। अब अगर हम शुरू में आ जाएं तो इनकी वजूहात पे हम आएँ कि ये बच्चे इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि ये टेस्टी होते हैं और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए खाने में बड़े आसान होते हैं, जिसमें फ्राइज़ आ जाते हैं और जिसमें आपके बर्गर्स आ जाते हैं। अगर हम एज ए न्यूट्रिशनिस्ट बात करें, ठीक है, तो उसमें बच्चों की सेहत के लिए, उनकी नशो नुमा के लिए जो ग़िज़ाइयत और जो उन्हें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो क्या सारे के सारे हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या हम बच्चों को उससे एक्स्ट्रा चीज़ें तो नहीं दे रहे? वो सारे के सारे विटामिन, उतना फैट और उतने कार्बोहाइड्रेट्स हम बच्चों को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? क्या बच्चे उससे ज़्यादा तो गेन नहीं कर रहे? क्या ऐसा तो नहीं है कहीं पे कोई चीज़ हम बच्चों को कम दे रहे हैं और कहीं पे कोई चीज़ हम बच्चों को ज़्यादा दे रहे हैं? इन सारी की सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है हमें बच्चों की नशो-नुमा के लिए। लेकिन माज़रत के साथ कि हम इस चीज़ों का हरगिज़ भी ख्याल नहीं रखते। हम बच्चों को कत्तन जो है ना वो हेल्दी फूड नहीं देते। इसमें मैं कसूरवार ठहराऊँगा बहुत ज़्यादा आजकल की माँओं को कि जहाँ पे उन्हें थोड़ी-सी मेहनत करके वो बच्चों को एक अच्छा खाना बना के खिला सकती हैं, उसकी बजाय वो प्रेफ़र करती हैं कि ठीक है यार, बाहर से कुछ मँगवा लिया जाए, पिज़्ज़ा मँगवा लिया जाए या बर्गर मँगवा लिया जाए या फ्राइज़ मँगवा के बच्चों को दे दिए जाएँ, और बच्चे वो शौक से खा लेते हैं। बिल्कुल शौक से खा लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन बच्चों को एहसास नहीं है इस चीज़ का कि वो क्या खा रहे हैं। बहरहाल आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ का एहसास है कि वो जो बच्चे ले रहे हैं, आया वो बच्चों के लिए हेल्दी भी है कि नहीं है? कैसे हेल्दी नहीं है, उसकी एक आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। जो मोस्टली इनटेक होती है बच्चों की वो ब्रायलर और चिकन होता है, ठीक है? चिकन हरगिज़ भी जो है वो गलत नहीं है, या चिकन हरगिज़ भी जो है ना वो किसी भी हद से आप ये नहीं कह सकते कि वो बच्चों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन जो ब्रायलर गोश्त है, जो वाइट मुर्गी का गोश्त है, ये बच्चों के लिए इंतहा से ज़्यादा मुज़िर है। बड़ों के लिए भी मुज़िर है, लेकिन बच्चों के लिए तो खुसूसन बहुत ज़्यादा मुज़िर है। वो इस वजह से कि अगर आप थोड़ी-सी इसके ऊपर रिसर्च करें, तो जो एक नॉर्मल मुर्गी होती है, जो देसी मुर्गी हम जिसे कहते हैं, उसको पूरी मुर्गी बनने में तकरीबन कुछ भी नहीं तो 6 से 7 माह का अरसा रिक्वायर होता है। वो एक चूज़े से लेकर पूरी कंप्लीट हेल्दी मुर्गी बनने में उसको 6-7 माह लगते हैं। हालाँकि एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये जो दूसरी हमारी ब्रायलर मुर्गियाँ होती हैं, ये एक छोटा चूज़ा 40 दिन में कंप्लीट मुर्गी बन जाता है। तो वो डेफ़िनेटली कि उसकी जो डाइट है या उसकी जो उसको उसको जिस तरह से इंजेक्ट किया जाता है या जो चीज़ें खिला के उसको फुलाया जाता है, वो बच्चों के लिए इंतहाई मुज़िर हैं। अब आप उसका रिएक्शन अपने बच्चों के ऊपर भी देख लीजिए। एक बुज़ुर्ग थे, वो ब्रायलर नहीं खाते थे, और उनसे मैंने पूछा एक दफ़ा कि मैंने कहा आप ब्रायलर मुर्गी क्यों नहीं खाते? तो वो कहते हैं कि जो मुर्गी खुद अपने पैरों खड़ी नहीं हो सकती, तो वो मुझे क्या देगी? तो आपके बच्चों में मोस्टली इनटेक वही है, पिज़्ज़ा में वही यूज़ हो रहा है, बर्गर में वही यूज़ हो रहा है, शवारमा में वही यूज़ हो रहा है, इसके अलावा जितने सैंडविचेस हैं उसमें भी वही यूज़ हो रहा है। और फिर उसके बाद उसमें चीज़ की जो है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा इनटेक बच्चे ले लेते हैं। बच्चे
کاربوہائیڈریٹ کی انٹیک ضرورت سے زیادہ لے لیتے ہیں، اور پھر آپ کے بچے بھاگتے ہیں دور دودھ سے، جس سے وٹامن کی جو ہے نا وہ کمی ہو جاتی ہے، اور پھر آپ ظاہری طور پہ تو آپ کو آپ کا بچہ بہت زیادہ ہیلدی اور بھرا بھرا سا لگ رہا ہوتا ہے، گبلو گبلو سا لگ رہا ہوتا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی صحت جو ہے نا وہ بہت زیادہ اچھی ہے، بالکل اسی طرح سے کہ جیسے جو ہے وہ برائلر مرغی وہ 2-2.5 کلو کی بھی اکثر جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے، لیکن وہ پھولی ہوئی ہوتی ہے، صحت مند نہیں ہوتی۔ صحت مند ہونے اور پھولنے میں بہت زیادہ ڈفرنس ہے۔ اگر ایک شخص کسی بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ موٹا ہے تو ہم اس کو صحت مند نہیں کہہ سکتے، وہ بیمار ہے بیسیکلی۔ اسی طرح سے جو مرغی ہے وہ بھی مضر صحت ہے۔ پھر ہم دوسرے آ جاتے ہیں، ہماری جو ڈبے کے جوسز ہیں ان کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ ڈبے کے جوس میں جو اجزاء شامل ہوتے ہیں وہ اگر آپ کو پتہ چل جائیں یا آپ اگر ان کو بنتا ہوا دیکھ لیں تو میری بہن آپ ساری زندگی کبھی بچے کو اس کے قریب بھی نہ جانے دیں، لیکن ہم بڑے شوق سے اور بڑے جو ہے نا وہ محنت کے ساتھ ڈھونڈ کے لا کے وہ بچے کو جوس دیتے ہیں۔ کرنا کیا ہے اس کے مقابلے پہ ہمیں کیا چیزیں کرنی ہیں؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو بچوں کو دودھ کی عادت ڈالیے۔ یہ دودھ ایک مکمل غذا ہے، 1 کپ دودھ صبح اور 1 کپ دودھ شام کو، وہ آپ اس کی عادت ڈالیے۔ اب موسٹلی ماؤں کی یہاں پہ ایک بہت بڑی کمپلین ہوتی ہے کہ جی ہمارے بچے دودھ نہیں پیتے، تو آپ اس کو دودھ فلیورڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ پلا سکتی ہیں کسی اور طرح سے۔ جیسے اگر فرض کریں کہ بچہ مائلو کے ساتھ دودھ پیتا ہے تو آپ اس کو مائلو تھوڑا سا بیچ میں ملا کے پلا دیجیے۔ بچہ جامی شری کے ساتھ پی رہا ہے، آپ اس طرح سے اس کو پلا دیجیے۔ اگر بچہ بیچ میں کوئی اور فلیور ایڈ کر کے پینا چاہتا ہے تو وہ آپ اسے پلا دیجیے، سوائے کاربوہائیڈریٹڈ ڈرنکس کے، ٹھیک ہے، جس میں جو دودھ سوڈا جسے آپ دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں، یا پکولا ملک آپ دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں، تو پلیز وہ شامل مت کیجیے۔ اس کے علاوہ آپ کچھ بھی تھوڑی مقدار میں بچے کو شامل کر کے دے سکتی ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ شوگر کا استعمال کم کیجیے، اس کی جگہ پہ آپ ہنی یعنی کہ شہد کا استعمال جو ہے نا وہ شروع کر سکتی ہیں، جس سے بچے زیادہ بہتر، آپ ماں ہیں، آپ باپ ہیں اس کا، اور آپ کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس کو دودھ کی عادت ڈالنی ہے جو کہ اس کے لیے ضروری ہے۔ دوسری چیز پھر یہ ہے کہ اسے فروٹس کی طرف لے کے آئیے، ٹھیک ہے، فروٹ وہ لے آئیے جو کہ اس کو پسند ہو۔ اب دوسری یہاں پہ ایک اور پھر بات آ جاتی ہے کہ جی میرے بچے فروٹ نہیں کھاتے۔ فروٹ کھلانے کا طریقہ ہوتا ہے، آپ ماں ہیں بہت اچھے سے، آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بچہ کس طرح سے کھائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو فار ایگزامپل کہ خالی کیلا کاٹ کے دے دیتی ہیں تو وہ شاید نہ کھائے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ وہی کیلا آپ اس کو تمام کے کیلے کو کاٹ کے ساتھ میں، مینگو کو بھی کاٹ کے ساتھ میں 1-2 فروٹس اور کاٹ کے اس کے اوپر آپ اس کو چاکلیٹ سرپ ڈال کے، یا آپ اس کو کسی طریقے سے کوئی بھی ایک اچھی چیز ڈال کے وہ آپ اس کو بنا کے دیتی ہیں، اس کو آئس کریم ساتھ میں مکس کر کے دیتی ہیں، تو شاید وہ بچہ آپ کا زیادہ مزے سے وہ چیزیں کھا لے۔ پھر اگر وہ اس طرح سے بھی نہیں کھا رہا تو آپ اس کو سمودی بنا کے جو ہے نا وہ دے سکتی ہیں۔ یہ تھوڑے سے محنت طلب کام ہے، لیکن آپ زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ کر سکتی ہیں۔ اور اگر مزید آپ کو اس چیز کا احساس ہو کہ نہیں جی آج بچے کا بہت زیادہ دل کر رہا ہے برگر کھانے کا، یا تو آپ اس کو گھر پہ بھی بنا کے دے سکتی ہیں۔ ہے ابھی بھی وہ مضر صحت تھی، لیکن باہر کی چیز سے کم زیادہ بہتر ہوگا کہ اب آپ کو پتا تو ہے کہ آپ اس کو کن ہاتھوں سے بنا رہی ہیں، آپ کو پتا تو ہے کہ آپ اس میں کیا کیا انگریڈینٹس استعمال کر رہی ہیں، کوئی مضر صحت چیز تو آپ اس میں استعمال نہیں کر رہی، تو نقصان تو اس کا ابھی بھی ہے لیکن سم ہو تھوڑا ہے۔ اور پھر دوسری چیز میں ہمیشہ جو ہے نا وہ یہاں پہ ماؤں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایز ارلی ایز پاسبل بچوں کو آپ لے کے آئیے نارمل فوڈ کی طرف، روٹی سالن کی طرف آپ ان کو لے کے آئیے، آپ چاولوں کی طرف لے کے آئیے، دال کی طرف لے کے آئیے، سبزی کی طرف لے کے آئیے۔ یہ مکمل خوراک ہوتی ہے کہ جس میں جو چیزیں بچے کو چاہیے، اس کے جسم کو چاہیے قد بڑھنے کے لیے یا اس کی صحت کو پراپر رکھنے کے لیے، تو وہ ساری کی ساری چیزیں اس ایک ڈائٹ میں موجود ہوتی ہیں۔ لیکن ہم ان ساری کی ساری چیزوں کا قطن جو ہے نا وہ استعمال نہیں کرتے، اور اس کے بعد پھر ینگ ایج میں یعنی کہ 10-12 سال کی عمر میں جس وقت بچے کو کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، یا جس وقت وہ بچہ ویک رہنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک سے پڑھتا نہیں ہے، یا سپورٹس میں جو ہے نا وہ پراپرلی حصہ نہیں لیتا، تو اس وقت پھر ہم پریشان ہو کے ڈاکٹروں کی طرف بھاگنا شروع کرتے ہیں کہ حالانکہ ہم نے تو اس کی صحت کا بیڑا غرق خود سے کیا ہے۔
इतनी ही रिक्वेस्ट है आपसे कि खुदारा ये बच्चे आपका मुस्तकबिल हैं, सो इनकी लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आप इनकी सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखिए और इनको अच्छा खाना खिलाइए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि बच्चे कार्बोहाइड्रेटेड ड्रिंक्स यानी कि जिसे सॉफ्ट ड्रिंक्स आप कहते हैं, कोक जिसमें शामिल हो जाती है, जिसमें स्टिंग शामिल हो जाती है, या जिसमें बाकी की तमाम चीज़ें शामिल हैं, जिसमें गैस होती है, दूसरे अल्फाज में मैं ये कहूँगा, ये बच्चे बहुत शौक से पीते हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा इनको बच्चों से दूर रखें। देखिए, जो एक अडल्ट की बॉडी है वो बहुत हद तक इम्यून होती है और वो बहुत हद तक इन सारी की सारी चीज़ों से आशना होती है, और हम उन चीज़ों को अब्जॉर्व करके या उनको हमारी बॉडी उन चीज़ों को बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन बच्चों की बॉडी उन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करती कि जिसके उल्टे नुकसानात होते हैं। सो खुदारा इन सारी की सारी चीज़ों से बच्चों को बचा के रखिए। महीने में 1 दफ़ा या महीने में 2 दफ़ा मैक्सिमम आप बच्चों को ये खाना ज़रूर खिला दीजिए, ठीक है, उनके शौक़ की खातिर, लेकिन इसको रूटीन हरगिज़ ना बनाइए। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही जो है, मैं यहाँ पे लाहौर में एक मैकडॉनल्ड है हमारा यहाँ पे PIA रोड पे, तो मैं उस पे जा रहा था, तो उस पे कम से कम 3 किलोमीटर लंबी लाइन थी, और उस लाइन को जैसे मैं देखता, ऐसे ऑब्जर्व करने के लिए देखता जा रहा था, तो हर गाड़ी में बच्चे मौजूद थे, और डेफिनेटली कि वो बच्चों की ज़िद पे ही जो है ना वो पेरेंट्स लेके आए थे वहाँ पे। तो बच्चे तो ज़िद करते हैं, उनका तो काम है ज़िद करना, लेकिन अगर आप थोड़ा सा फोर्सफुली उनको खिला देंगी तो शायद उनको आदत पड़ जाए, और थोड़ी सी मेहनत आपकी भी बढ़ेगी, लेकिन ये आपके बच्चे के लिए ही बेहतर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।